Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jika cinta adalah virus, maka cintamu mirip WannaCry yang melumpuhkan jaringan hidupku. Semoga Anda tidak bosan webinar terus, karena kita harus terus belajar dan menambah ilmu. Halo Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua, berjumpa kembali dengan saya Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Selamat datang di Info Komputer Deep Dive, sebuah webinar yang memiliki konsep sedikit berbeda dibanding webinar yang kami selenggarakan seperti biasa. Sebentar. Oke, sorry, maaf. Oke, selamat datang di Deep Dive. Jadi di Deep Dive ini konsepnya adalah belajar bareng seputar teknologi atau software tertentu. Jadi jika di webinar-webinar sebelumnya kami banyak fokus ke pembicaraan, diskusi secara besar, di webinar yang Deep Dive ini kita akan fokus pada tutorial dan demo yang tentu saja dipandu oleh pakar di bidangnya. Harapannya tentu saja Anda semua bisa mendapat gambaran ilmu atau skills baru, dan jika memang tertarik Anda bisa memperdalamnya di sesi-sesi berikutnya. Nah, di Deep Dive kali ini topik yang kami angkat adalah seputar ransomware. Ada alasan tersendiri mengapa topik ini kami angkat, yang mungkin bisa terlihat dari dua grafik yang saya tunjukkan di layar. Jadi grafik yang pertama yang kiri atau angka yang pertama yang dikirim itu menggambarkan kerugian yang dialami Grafik yang pertama menunjukkan atau angka yang pertama menunjukkan kerugian yang dialami perusahaan di seluruh dunia akibat ransomware, dan itu kalau kita lihat di kerugian 2021 diperkirakan akan mencapai 20 billion atau 20 miliar US dollar gitu, atau naik dari tahun 2020 sekitar 17,5 miliar dolar. Jadi kita lihat bahwa jumlah kerugian itu meningkat dan menunjukkan iming-iming bagi hacker untuk menyerang menggunakan ransomware akan terus meningkat juga. Kemudian yang angka kedua itu 298.000 atau hampir 300.000 itu adalah jumlah sebuah studi yang jumlah serangan yang menyerang Indonesia selama paruh pertama 2020. Jadi setengah tahun 2020 atau 6 bulan pertama 2020 itu angkanya sudah sampai 300.000 serangan. Itu menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara kedua setelah Vietnam dalam hal jumlah serangan yang ditujukan ke bangsa ini. Jadi dari dua angka ini kita bisa sedikit mendapatkan gambaran bahwa ransomware itu akan menjadi masalah yang ada dan sebenarnya akan menjadi masalah serius di Indonesia. Nah, di webinar kali ini kita akan belajar bagaimana cara melindungi data dari serangan ransomware. Ada banyak tools perlindungan data di luar sana, namun di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Acronis Cyber Protect. Mungkin kalau kita dengar Acronis itu lebih dikenal sebagai penyedia solusi backup, namun Acronis Cyber Protect ini sebenarnya tidak cuma soal backup, ada tools perlindungan tambahan di atas layer backup tersebut yang membuat Acronis Cyber Protect ini boleh dibilang solusi yang end-to-end ya, dan cocok untuk perusahaan kelas SMB maupun enterprise. Jadi kira-kira nanti kita akan banyak belajar bagaimana sebenarnya menggunakan Acronis Cyber Protect ini, apa aja fitur-fiturnya, dan bagaimana itu dapat melindungi data Anda semua dari serangan ransomware. Oke, sebelum kita memulai sesi ini, saya ingin membacakan sedikit aturan webinar. Jadi kami ingin menginformasikan kalau acara ini direkam untuk keperluan dokumentasi dan juga konten info komputer. Kedua, kami akan menonaktifkan fitur kamera dan suara supaya untuk kelancaran acara ini. Dan ketiga, kami memiliki sesi pertanyaan nanti di 15 menit terakhir. Namun Anda juga bisa bertanya selama sesi demo. Jika ada pertanyaan, nanti silakan tuliskan di fitur chat yang ada di jendela Zoom Anda. Oke, tentu saja untuk belajar Acronis ini saya tidak sendiri, saya tidak bisa ngajarin Acronis Cyber Protecting, karena itu saya akan dibantu oleh teman-teman dari Acronis dan juga Datacom. Karena saya ingin memperkenalkan dua narasumber dan juga timnya nanti yang akan membantu saya. First of all, I would like to introduce Andre Sipitkov, Sales Director Acronis for APAC region, who joined us directly from Singapore.
And we also have Sutejo Cahyadi, Managing Director Datacom Cloud Business as a partner of Acronis in Indonesia. So good afternoon, Mr. Sipitkov, or can I call you Andre, and also Pak Sutejo? How are you? Good afternoon. Good afternoon. Thank you for supporting us in this event. So I hope we can give audience a great knowledge about the Acronis solution and how it protect for cyber attack, or especially from ransomware. Okay, but I would like also to apologize to Mr. Andre because most of the session will be delivered in Bahasa, because we want to make sure all the talking points are delivered to our audience clearly. And I will get back to you in English if there's a question about Acronis from me or probably from audience. So thank you for understanding, Mr. Andre. Thank you so much. Thank you. Okay, so to kick off this session, I would like to ask Mr. Andre to explain a little bit about Acronis and what solution that you provide to market. Please, screen is yours, Mr. Andre. Okay, good. Okay, good. So let me share screen. Okay, start to share screen. Yep, please share the screen. Okay, wait a minute. From the beginning, I think. Yep, from the beginning. Wait. First slide, please. Okay. Can? Okay, wait. Okay, Andre, can you see the presentation? Yeah, absolutely, absolutely. So thank you very much. So Acronis is a leader in cyber protection, and we have AI-powered cyber protection, cyber cloud, and cyber platform solutions. So please click to show the all information on the slide. Yep. So we are founded in Singapore in 2003. Currently, we host in Singapore International Headquarters, which is covering whole worldwide, and we also have headquarters in Singapore. So we have a dual headquarter company for dual protection. So we choose these two locations for the as a safest location for the all of our digital and the business assets. So we grow very rapidly. We have for the last year we have 50% of business growth and 100% of cloud growth. So, and our focus now is to help companies, partners, to protect their businesses using cloud solution. We have global presence. We have more than 1,500 employees in 33 locations. We are operating in 150 countries. We support 33 languages. We support Bahasa, so all of our solution translated to Bahasa. We do have site in Bahasa, so we are almost local company, and we have a huge network of local partners like Datacom. And Acronis is introducing cyber protection. We are protecting more than 1 million workloads globally. We prevented more than 1 million attacks already. And we have globally more than 9,000 cloud partners. Next slide, please. So the key foundation of our solution portfolio is Acronis Cyber Protect. We believe that traditional backup is dead. Acronis is well known as a backup company, and we believe that traditional backup is dead. And we are focusing and introducing to the market new category of solution called like cyber protection, which is a combination of backup and endpoint protection. Click, please. Which provide opportunity to end customers and partners to have one agent to cover all of vector of potential cybersecurity attacks, especially ransomware. We have one policy. We have single pane of glass of management all of part of the solutions. We have one unified user interface. We have one license, and every solution to protect your endpoints, your businesses, to support your business continuity, you can get from one vendor, right here in Indonesia from the local partner. Next slide, please.
So, and click, please. So Acronis has 5 major product lines. I already mentioned Acronis Cyber Protection. We have a solution on-prem and cloud solution called like Acronis Cyber Protect, which is combination of backup and endpoint protection all together. We are also growing fast and growing our presence and network of Acronis Cyber Cloud solution, which is a control panel for all of classic and cloud solution. And we expect to get this Acronis Cyber Cloud right in Indonesia very, very soon. So very, very soon. So you will get announcement, and I hope that you will participate in our events for launch of Acronis Cyber Cloud in Indonesia, right in Indonesia. Currently, we have Acronis Cyber Cloud in Singapore. We do have Acronis Cyber Platform. So we are open to every technology partner to join Acronis Cyber Protect platform solution and provide additional services on top of our platform. We have advanced API to do this, and we have a lot of partners already certified to this. Acronis also shipping hardware appliances, hardware solution. You can purchase hardware and have all-in-one solution right in hardware in your private or hybrid data center. And we do have Acronis Cyber Services. We have a professional services team who can help you proactively protect your information from the your endpoints from the cyber attack and do post-breach analysis and forensic. This is all about Acronis in a few words. Thank you so very much. Okay, thank you, Andre. To be honest, I only know Acronis as a backup company, but I see after all the solution, I think well you have various solution for data protection and something like that. Oke, thank you. Oke, sekarang saya geser sedikit ke Pak Sutejo nih Pak. Tak kenal maka saya, maka mungkin Bapak bisa cerita sedikit tentang siapa itu Datacom Cloud Business. Silakan Pak. Good afternoon, Andre, and selamat siang Pak Wisnu dan juga rekan-rekan. Terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada kami. Saya Sutejo, mungkin next slide aja. Saya responsible untuk cloud business di Datacom. Merupakan suatu kesempatan yang berharga untuk kami untuk bisa sharing. Kami dan Acronis ini adalah partner. Jadi kita lihat bahwa Acronis itu memiliki teknologi yang sangat advance dan sangat dibutuhkan dan sangat bisa membantu kepada customer, tetapi kita sebagai local partner bisa mendeliver. Jadi dengan kombinasi daripada partnership kita bisa memberikan service, the best service dengan the best technology yang kita bisa offer dan best protection terutama di dalam ransomware ini. Mungkin saya mulai daripada siapa kita secara Datacom secara cepat. Kami adalah local player. Startup yang 30 tahun, yang sudah startup yang tua Pak. Jadi kami awalnya juga startup, kami sekarang ini sudah 500 orang, dan kami sebagai pemain IT sebelum-sebelumnya berfokus kepada telecommunication industry. Tetapi karena adanya cloud, dengan cloud daripada teknologi, kami juga bergerak masuk ke dalam cloud teknologi, dan sekarang ini kami merupakan sebuah organisasi yang memberanikan diri untuk bermain di dalam cloud tetapi kepunyaan orang Indonesia. Dan untuk itu dengan berpartnership daripada teknologi unik, kita bisa memberikan dan bisa masuk ke dalam area-area yang benar-benar di area daripada data regulatory compliance dan lain sebagainya. Itu kita bisa deliver itu semua. Kita punya filosofi adalah kita memfokuskan kepada market enterprise, dan security sangat-sangat penting sekali, dan local data center, local support, kita mengerti daripada local regulation dan sebagainya. Walaupun kita pemain lokal, tapi kita berkomitmen untuk bisa mendeliver semua service-service kita bertaraf internasional. Untuk itu kita memiliki standar-standar internasional, dan ini nanti kita akan sharing pada slide-slide berikutnya. Mungkin saya akan masuk ke slide berikutnya di mana high level daripada produk-produk kita. Salah satu yang utama daripada produk kami tentunya adalah produk daripada backup as a service, yang dimana kita bekerja sama dengan Acronis. Tetapi selain daripada itu, kami
memiliki service daripada co-location. Kami memiliki 2 data center di Indonesia, satu di Jakarta, satu di Bandung. Kami juga memiliki security as a service yang lain seperti kayak monitoring system, kayak security operation center, penetration testing, and endpoint management, DDoS protection, isolation, semuanya itu adalah security as services. Kami juga berpartnership untuk mendeliver apa yang kita sebut dengan Datacom Azure Stack, dan di atasnya ini adalah kita punya cloud services seperti infrastructure as services, menyewakan daripada server. Yang kedua, kita memberikan service email backup yang tadi saya sudah ini kan bukan hanya backup tetapi juga backup dan di-combine dengan protection sehingga kita bisa mendeliver daripada proteksi untuk ransomware. Dan kita juga mempunyai services apa yang kita sebut dengan Kubernetes as a service, di mana kita mengizinkan untuk perusahaan-perusahaan mengarah kepada cloud native application, file share menggunakan daripada Acronis juga, dan juga disaster recovery yang kita secara keseluruhan bisa membantu memprotek daripada ini. Nah, ini kita punya produk dan services kita, dan slide saya yang terakhir adalah di mana seperti yang kita janjikan, walaupun kita pemain lokal, tetapi kita bertaraf internasional. Kalau kita bermain dengan taraf internasional, berarti kita harus memiliki suatu standar, memenuhi daripada standar-standar internasional. Seperti kayak Rate 3 TIA 942 di dalam data center. Pengoperasian daripada data center di mana kita memiliki certification DCOS Maturity 4 TIA 942. Kita mempunyai standar quality di ISO 9000. Kita mempunyai standar daripada cyber security di ISO 27001, untuk ITSM di ISO 20000, dan terakhir untuk terutama kalau kita bekerja sama dengan financial, insurance, payment gateway, itu harus ada sertifikasi di PCI DSS yang sangat-sangat dibutuhkan untuk pada saat melakukan transaksi. Above all, daripada kita punya service dan kita punya data center lokal, tapi juga kita memiliki satu command center yang 24x7 yang kita bisa offer locally, dan pada saat ada kesukaran, ada problem, bisa dihubungi anytime 24 jam. Jadi saya rasa itu sedikit background daripada Datacom, dan sangat-sangat excited untuk bisa berbicara tentang ransomware pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak. Memang saatnya sekarang nih mau apa perusahaan Indonesia bersaing dengan perusahaan global untuk menyediakan solusi-solusi cloud security seperti itu, karena dimanapun kita nggak bisa jadi tamu di rumah sendiri gitu kira-kira ya. Betul Pak. Oke Pak, sekarang kita masuk ke ransomware, tapi mungkin kita akan ada demo, tapi saya ingin memberikan sedikit highlight sih, apa sih yang tentang ransomware ini, apa yang perlu diperhatikan, apa strategi yang harus dilakukan. Jadi sebelum masuk ke demo, saya ingin bertanya dulu ke Pak Sutejo nih. Tadi kan saya sempat menyinggung Indonesia tuh kok masih jadi sasaran utama ransomware di Indonesia. Nah, menurut Bapak itu ada alasan tersendiri Pak dari percakapan maupun dari hal yang Bapak perhatikan di Indonesia, apakah ada hal tersendiri yang menjelaskan kenapa Indonesia menjadi negara yang kayak rentan banget diserang? Ya, jadi memang kalau dilihat kepentingan daripada di digital di Indonesia, terutama di dalam COVID ini, makin lama kita ini makin memerlukan, dan kita sadar nggak sadar itu kita makin pakai, dan kita kalau boleh dibilang kita dalam waktu yang sangat dekat kita akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Jadi nggak heran Pak, kalau misalnya semakin besar, semakin kalau di dalam di dalam dunia ini semakin tinggi pohonnya, semakin banyak goyangannya gitu loh Pak. Dan tentunya Indonesia yang mempunyai potensial yang luar biasa, dan kita menjadi suatu yang di-highlight, yang suatu menjadi yang target. Dan untuk itu semua kita harus bersiap-siap, dan kita makanya menyediakan dan bekerja sama dengan Acronis untuk bisa memberikan suatu service yang bisa mudah dimengerti, gampang dipakai, dengan cost yang efektif, dan yang paling penting adalah lokal, Pak. Okay, so my second question. So Andre, I just asked Mr. Sutejo why Indonesia has a big market for ransomware attacks, and I think Mr. Sutejo said that Indonesia do have potential to become one of the biggest digital country in the world. So the attack must come and we cannot avoid it
because as long as we get bigger, Indonesia will probably get the spotlight from the attack. So my question is for you is for how companies have to prepare from that kind of attack. I mean, when Acronis always mention about active, reactive, and proactive strategy to prevent ransomware attack. So probably I understand about active and reactive, but can you elaborate on proactive and strategy? What is that exactly? Thank you for this good question. The way I see this approach is has two major directions. First of all, everyone should understand as soon as a company has the money or individual has the money, a company or individual will be targeted by some sort of cybersecurity attack. And this is reason number one. Reason number two, the economy of ransomware attack for the hackers is very, very good. Because currently you heard a lot of terms like software as a service, like infrastructure as a service, but in a hacker world, there is a term is like ransomware as a service. And you should not have high technology skills to attack particular company or small media enterprise or a particular individual. You just need to have criminal mindset to find the appropriate ransomware service and start targeting. And every company, every individual could be potential target. That's why they are, as soon as they are proactively targeted by criminals, it should be on place proactive protection structure. It should be, it's mandatory. Because of you can't find against of proactive attacks, just be reactive, just react for the incidents. This is reason number one. Reason number two is very simple, because of prevention, proactive actions to protect from the ransomware attack especially is, let's say, 100% cheaper than releasing from this attack. When you probably need to pay to the hackers money or ask security professionals to do forensic and help you to recover the data. This is some fundamental things of mindset should be applied in current multinational IT world. So be aware that as soon as you have money, some assets you will be definitely targeted. And second one, be proactive. And be proactive has a two major direction. First of all, you should be proactive in terms of procedures and actions you need to apply. And second one, you must be armed by some sort of technology which help you to proactively prevent from the ransomware attack. So the technology you have on your endpoints, servers, virtual machines, solutions, workstation, mobile devices should proactively monitor any potential attacks to push back most of attacks to affect your businesses, to affect your data, to affect your privacy, and especially your customer privacy. Okay. That's how I can see this situation. Okay, that's why the proactive strategies is crucial for this kind of era when ransomware is everywhere. So the next question is still for you, Andre. So if my understanding, when from the ransomware attack, so if someone get into my get my data, so I already have backup. I just replace the data that's stolen with the backup data that I have. But I think that kind of strategy is kind of not working right now, because when hackers get that data, they can not only ransom you, but also they can, publish it to the public and make your credibility is broken or down. So my question is, what kind of backup, if you will, that required to prevent an organization from ransomware attacks? That's another good question. So, and I already mentioned this in my introduction pitch, that Acronis believes that traditional backup is dead. Okay. For the simple reason, because of as soon as the economy of ransomware attack is evolving, and it doesn't require a lot of technology skills, so
super professional hackers who know how use ransomware to attack build a service, ransomware services, which help to understand and target not just entire workflow endpoints or some workloads or application, but backup data as well. Okay. That's a fundamental reason. And only company and solution which can protect not just entire machine, backup not just entire machine, but do some additional action and effort to protect endpoints and application and the businesses from different vector of attacks. This is only one solution which can keep you safe and confident that if an accident happened, you will also have reliable copy of your data, not just data, but entire operation system or entire application to recover quickly. Because we all know what happened some more than 1 year ago with Lion Air. Lion Air hacked, and Lion Air folks believe that they do have backup, which is stored in very some secure space in one of the famous public cloud provider. But what happened? So hackers who attack Lion Air also attack backup. And at the end, Lion Air don't have anything. So that's a fundamental. So you should be proactive, and backup, traditional backup, when you just do replication of data and believe that it helps you to recover quickly, is that. Okay. So the new kind of data that we can watch it in the demo. I mean, the demo will be shown. Okay. Absolutely. Oke, pertanyaan terakhir saya ke Pak Tejo nih sebelum kita beralih ke demo. Kan ya tentu semua perusahaan tidak mau kena ransomware, Pak. Tapi kalau jika itu terjadi, ada saran nggak Pak bagi perusahaan apa sih yang mereka harus lakukan gitu? Ya. Saran daripada kami terutama sebisa mungkin untuk tidak membayar daripada sangat gampang untuk membayar, tetapi semakin banyak orang yang memberikan mengalah gitu ya Pak ya, itu ekonomiknya menjadi lebih lukratif, lebih akan banyak lagi. Tetapi Andre sudah ngomong bahwa kita itu lebih baik memprevent daripada mengobati ya Pak ya, daripada menangani. Memang kalau sudah kena, it's not gonna be an easy way. Jadi pada saat terkena itu tergantung daripada kesiapan, Pak. Jadi kalau kita lihat seberapa daripada infrastructure atau daripada sistem itu yang sudah in place, sama tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali memang sangat-sangat painful untuk ininya, tetapi memang ransomware ini merupakan suatu malware yang sangat-sangat berbeda gitu Pak ya. Saya mungkin mau backtrack sedikit yang menyatakan bahwa ransomware ini berbeda dengan virus-virus yang lain, di mana biasanya itu kita mempergunakan teknologi memisahkan mana traffic yang bagus dan mana traffic yang jelek begitu loh. Tapi kalau di ransomware ini penanganannya yang harus dilakukan itu harus benar-benar mulai understanding daripada organization itu sendiri. Mungkin saya minta slide yang satu sebelumnya ini, Kevin. Jadi kalau boleh dilihat bahwa untuk benar-benar penanganan kita harus mengerti daripada cyber security framework, di mana kita juga ada people, process, dan teknologi. Banyak daripada ransomware ini masuknya itu a lot of times kita nggak sadar, kita sendiri yang mengizinkan Pak. Kita sudah ada firewall, kita sudah ada antivirus dan lain sebagainya. Tetapi this is a very different text altogether. Dan untuk itu secara foundation kami mengerti bahwa dari segi teknologi side it's very complex. Saya nggak bisa menjelaskan. Kita juga harus ada dari people-nya. As much as possible, kita itu dari segi teknologi side membuat itu menjadi suatu hal yang gampang. Nah ini yang value proposition yang kita offer dengan Acronis Pak.
Karena kita tahu kalau kita mempergunakan single point of product approach, pasti nanti kita bukan hanya teknologinya, dari people-nya, dari prosesnya, pasti ada yang nggak nyambung, Pak. Pasti ada yang bolong lagi nanti. Tetapi kalau kita bekerja secara cyber protect dengan partnership dengan Acronis, tapi kita deliver dengan Datacom, sehingga kita bisa deliver as a service, di mana kita bekerja sama dan membantu mendeliver ini benar-benar protection itu bisa terjadi ke semuanya, baik daripada teknologinya maupun daripada operationnya. Nah, ini secara high level perbedaan daripada ransomware, dan bagaimana Acronis dan partnership dengan Datacom adalah kita mendeliver end-to-end as a service ke market. Next slide, please. Nah, ini kira-kira beberapa hal yang ini. Jadi yang kita biasa lakukan adalah memang kita mempergunakan backup, gitu ya. Kalau backup yang kita ingin benar-benar robust, kita tahu apa yang kita sebut dengan backup rule of thumb, gitu ya, guidance, best practice, apa yang kita sebut dengan 3-to-1 rule. Jadi mempunyai 3 copy, 2 copy di dalam format yang berbeda, dan 1 copy itu di cloud. Karena dengan begitu, kalau terjadi dengan hal-hal tertentu masih ada sebagai last resort di dalam cloud. Tetapi above and beyond, Andre juga sudah ngomong bahwa backup ini aja juga nggak cukup, Pak. Karena kalau kita tidak memiliki backup yang dilakukan cyber protect, ada beberapa ransomware bisa mulai meng-attack, meng-encrypt data-data atau merubah data-data yang ada di backup itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada Acronis, itu bukan hanya memiliki backup untuk pencegahan daripada ransomware, tetapi ada feature-feature lain. Saya next slide, please. Yang satu lagi ya. Nah, ini feature-feature yang lain di mana Acronis dengan teknologi yang kita deliver locally itu mempunyai AI based artificial intelligence, di mana kita bisa the system bisa persistently guard file-file. Kalau ada erratic behavior, kalau ada apa-apa langsung bisa ditangkap dan langsung bisa stop. Terus sudah gitu juga kalau sampai kejadian kita bisa restore daripada itunya. Dan tentunya semua kombinasi daripada AI base ini membuat daripada solusi yang kita deliver secara antara Datacom dan Acronis menjadi one of the best ransomware protection di industri. Jadi balik lagi to answer your question, Pak Wisnu, nomor 1 ya kita mesti lihat situasi daripada apakah kita sudah memiliki satu proteksi atau tidak proteksi. Kalau tidak memiliki proteksi akan menjadi satu hal yang susah sekali. Kita juga bisa melihat proteksinya itu proteksi seperti apa. Apakah hanya point of product atau point of technology aja, tetapi apakah merupakan suatu end-to-end, people, process, teknologi mengikuti daripada framework daripada cyber security. Dan untuk itu, kalau dilihat daripada keseluruhan protection daripada apa yang kita deliver dengan Acronis yang merupakan cyber protect, itu secara menyeluruh bukan hanya backup, tetapi juga ada artificial intelligence yang bisa membantu memprotek daripada customer dari serangan possibility ransomware. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Tejo atas urayanya juga to Mr. Andre. So menarik diskusinya, tapi mungkin kita akan coba melihat implementasi langsungnya di demo yang akan segera kita mulai. Kita akan melihat bagaimana fitur-fitur dari Acronis Cyber Protect yang dapat melindungi data Anda dari serangan ransomware.